আসন্ন সাধারণ নির্বাচন 2023কে সামনে রেখে গত 21 জানুয়ারি থেকে 30 জানুয়ারি পর্যন্ত খোয়াই জেলায় 6টি বিধানসভা কেন্দ্রের 6 জন রিটার্নিং অফিসারের নিকট বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেন। মনোনয়নপত্র জমা শেষে আজ স্ক্রুটিনি সম্পন্ন হয়। খোয়াই জেলা শাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক ডি.কে চাকমা জানান, খোয়াই জেলায় 6টি বিধানসভা কেন্দ্রে মোট 31টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছিল। আজ স্ক্রুটিনি শেষে 29টি মনোনয়নপত্র বৈধ বলে গ্রহণ হয়েছে, 2টি বাতিল হয়েছে। 24 রামচন্দ্রঘাট বিধানসভা কেন্দ্রে 5টি মনোনয়নপত্র, 25 খোয়াই বিধানসভা কেন্দ্রে 3টি মনোনয়নপত্র, 26 আশ্রমবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে 6টি মনোনয়নপত্র, 27 কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে 4টি মনোনয়নপত্র, 28 তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে 7টি মনোনয়নপত্র এবং 29 কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে 4টি মনোনয়নপত্র বৈধতা পেয়েছে। জেলায় মোট 29 জন প্রার্থী আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। খোয়াই বিধানসভা কেন্দ্রে এবং আশ্রমবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে একটি করে মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। डिस्ट्रिक्ट के अंदर 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज है। 24 रामचंद्रघाट से लेके 29 कृष्णपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। इसमें जो 21 तारीख से लेके 30 तारीख तक जो नॉमिनेशन दाखिल हुए हैं कल तक, उसमें जो नॉमिनेशन उन्होंने दाखिल किए कैंडिडेट्स, आज स्क्रूटिनी हुआ है। स्क्रूटिनी के बाद अभी जो दिखा जा रहा है 24 रामचंद्रघाट एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 रह गया। 25 खोवाई जनरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, इसमें 3 रह गया। 26 आसारामबाड़ी एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 रह गया। 27 कल्याणपुर प्रमोद नगर में 4 कैंडिडेट्स रह गया। 28 तेलियामुड़ा जनरल सीट जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें 7 एंड 29 कृष्णपुर एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 अभी कैंडिडेट्स स्क्रूटिनी के बाद उनका नॉमिनेशन ठीक रहा है। तो आज नॉमिनेशन में खोवाई के अंदर, खोवाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर खोवाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 का नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ है और आसारामबाड़ी में 1 हुआ है। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज दिखा गया है सब में वो एक्सेप्टेड किया गया और कुल मिला के 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में 29 कैंडिडेट का नाम अभी हमारे एक्सेप्टेंस में है।